Assalomu alaykum do'stoni aziz. Boz yak bor digar hamma shumoyonro xush omaded megam ba shabakаи Mol bozor. Mana imroz партии нав, навори нав аз ноҳии Спитаме мебошад. Mana молхои Фирдавс mana аз фирмаи Фирдавс баҳри shumoyon пешниҳод мегардад. Mana ҳамаги чанд сар мол? 4 сар гум. 4 сар мол mana do'stoni aziz. Ҳамин молро рақами якум гуфта рақамгузорӣ кардем do'stoni aziz. Маълумотро идома медиҳем дар бораи моли рақами якум аст mana. Якум чорни пиёстри. Бародаш чорни пиёстри якум зо. Аз фермаи Исфара омадаги. Аз фермаи Исфара. Ябор эдер куно. Mana. Mana do'stoni aziz. Бачаш гуножинча? Бачаш гуножинча чанд вақта? Ин думоха. Думоха будаст. Гуножинча. Гуножинча зӯр будаст неки mana. Do'stoni aziz mana. Халташам лекин дахшат будаст mana. Ҳол. Сару кунош рост mana стойка корсош бениҳоят беҳтарин будаст mana. Бачаша гири ҷӯш mana do'stoni aziz. Чанд литр шир додост? Ин 6 литр медиҳад. 6 литр mana do'stoni aziz. 6 литр бо шир таъмин карда истодааст mana. Дар дасти Фирдавс mana. Я бор дандонашро. Ана ко. Якум зо. Дутта. Ду дандон mana do'stoni aziz. Ду дандон 100% якум зоба мувофиқат мекунад. Я бор кушомола. камтар бошадан роҳгардиашро пешниҳод кунем. Mana do'stoni aziz. Буқа рафтагими ё ин ки не? Не. Mana ҳоли буқа нарафтаги mana do'stoni aziz. Дар вақти роҳ рафтан ягон хел камбудӣ дида намешавад mana. Ин тарафа гард. Mana do'stoni aziz. Мол неки беҳтарин будаст. Ин тарафа гардон. Mana. Бо диққат тамошо кунед. Истам инҷа ба. Нархаша чанд сум мегузорем? Ина қадам пеш бигузор. 29 дар кор неако. 28 бошад гира. Арзон тар када Фирдавс? 27 немако. Рапараса 26000. Не ако. Боз муомила дастсафка дорад. Не ако. Тора намебиёд. Як сухан кун ҷамъбаст кунем Фирдавс. 27 ё муомила ё дастсафка. 27000 ё муомила ё ин ки дастсафка дорад mana do'stoni aziz. Як чи муомила дастсафка мекарда метиҳад mana. Ин буд моли рақами якум. Бачаш думоха гуножинча тоза чорни пиёстри mana do'stoni aziz. Оянда инам аз молхои серширтарин мешавад mana do'stoni aziz. Тоза чорни пиёстри. Якум зо 6 литр 7 литр шир дорад mana do'stoni aziz. 27000 боз муомила дастсафка дорад. Ин буд моли рақами якум mana do'stoni aziz. Каш mana. Ин буд моли рақами якум. Марҳамат дӯстони азиз, mana маълумотро идома медиҳем дар бораи моли рақами дуюм. Инам чорни пиёстри ако. Инам тоза чорни пиёстри mana дӯстони азиз. Ҳоли гӯсола будасан худашам? Якум зо гӯсола. Якум зо гӯсола будааст. Бачашам гуножинчами? Гуножинча. Бачашам гуножинчаи чанд вақта ин? Ин 3-4 рӯза. 3-4 шабона рӯза mana дӯстони азиз. Лекин зӯр будааст мегӯям. Оча бача неки беҳтарин будааст mana. Дар якум зо mana. Mana do'stoni aziz. Масоҳати пистонҳояшро бинед. Масоҳати пистонҳояш дур ҷой гирифтагӣ аст. Ин ҷӯшидан ба хеле қулай аст. ҷӯшиданашро камтар пешниҳод кун. Дар вақти ҷӯшидан ягон хел шаттазанӣ хислати бад надорад mana. Кораш нест ако. Кораш нест mana. Ябор дандонашро. Гуножин бошадам ябор пешниҳод кунем. Якум зо mana. Ҳали гӯсолача будаст mana. Каш дандонҳош. шомол. Do'stoni aziz. Якум зо. Ки бар рӯзғор боб mana do'stoni aziz. Ҳамён бобаш дар хоб бошад mana марҳамат кун то. Дар якум зо бачаш гуножинча шираш 6 литр. 6 литр шираш ҳай mana. Каш. Mana. Додаги ширашро гуфтан дар кор, ҳақиқатро гап задан дар кор mana do'stoni aziz. Як қадам пеш ба. Нархаша чанд сум мегузорим? Не нархаш. Mana do'stoni aziz. 25500 арзон тар када. 25000 рапароса 23000 метиҳад. Бор барака mana.
Дусаткам 23000 25 арзонтар када. چند سو میگذاریم اکا؟ ارزان تر. دو بیست و پنج هزار. رپ رسه 24500 سومون میتیاد بار برکه من. من از سنه 24500 سومون در یکم زو 7 لیتر 6 لیتر من شیرش خای بچهش غناجینچه 4 شبانه روزه من از سنه عزیز خودشم غناجین است من. 24500 سومون باز معامله دستفکه دارد. کش در آراغل به من. Алташам неки дахшат будаст. Мол неки средний, хурд не ман. Бачаш уножинча. Ин буд моли рақами дуюм аст. Марҳамат дӯстони азиз мана молхои буғоз мана ҳар дуяшам буғоз мана дӯстони азиз. Ҳар дуяшам тоза чорна пиёстри а? Аз фермаи Исфара гуфтед ми? Аз фермаи Исфара мана дӯстони азиз. Ҳар дуяшам тоза чорна пиёстри. اینا چند ماهه بگوز چند وقته اینو 8 ماهه دکبر به بخار رفتگی 8 ماهه گذشتگی 8 ماهش به گارانتی ها 8 ماهش به کفالت داده میشود منه 4 پستانش منه سیاه خالتا سفید منه دوستان عزیز گو از این زیاده نمیشود منه کنش رو ببینید سر کنش رو ببینید کارساش رو ببینید استایکه پخمیش منه دوستان عزیز بینی خویت بهترین دست منه یه بار دندانش رو کشوچی منه دوستم منه 8 دندان دو دندان دست منه دو دندان 6 دندان گوسالگیش رو ایواز نکرده است منه دوستان عزیز یکم زوبه 100% موافقت میکند منه 8 ماه بوده است منه دوستان عزیز بغوزی زور بوده است منه در وقت جوشیدن غناجین باشد هم همین قدر عقل است منه دوستان عزیز با دقت تماشا کنید منه حالتا پستان دخشت منه دوستان عزیز مال از این زیاده نمیشود مال جلادا منه اسپیت کنید تا گرفته زایانده فروشید هم فایده خوب را به دست میبیارید منه یه بار کشاف برده است منه دوستان عزیز من اکا راه رفتم در وقت راه رفتم منه کش دراز یگان خیلی کم بودی دیده نمیشود من کش دراز کشیدنگی از زمین کشت سنگ به پاچه کش نزند من دوستان عزیز در وقت راه رفتن یگان خیلی کم بودی وجود ندارد منه 8 ماه بغوزی یکم زا منه 8 ماه بغوزی یکم زا کش دست و پایش را بینید قفسگیش را منه برای مال کردن خیلی بهترین چیز منه دوستان عزیز اصلا که مال کرده میگیرم یکم زا غناجین در کار گفتگی آدم ها اسپیت کنید تا منه دوستان عزیز این طرف گردم منه دوستان عزیز مالا بینید کش دراز کش ایستم اینجا به فردوس این طرف بگردم سرش نرخش چند سو میگذاریم دیگر کانال باشه 35 33 میگذاریم ها نزدیک کرده 31 مونه مکا ارزان تر کرده 29000 رسم اعتیاد بار برکه کش 29 ها مایلش من بسیار سودا نکنیم ویدیو را دراز کرده من 29000 رسم من کیم گیرد برکه یابد باز معامله دستفکه دارد این بود مالی رقمی سیوم یا معامله یا دستفکه یک چی معامله با جای خود نزدیک باشد دستفکش خودی صاحبی گو منه پرداخت میکند اسپیت کنید تو مرحمت دوستان عزیز منه مالی رقمی 4 مالی رقمی 4 منه دوستان اینم تازه 4 پیاستره منه اینم تازه 4 پیاستره نه فرمه اسفره منه دوستان عزیز در یکم زا غناجین منه یه بار ستانهایش با دست رسانی تا چی عقل می منه نترسانده است منه گو بی قابل اکو گو بین خواهیت قابل است منه یگان خیلی کارش نیست حالتا پستان های منه دوستان عزیز با دقت تماشا کنید خفاش نکین گنده زور بوده است خفاش سر و کناش نکین گنده غفص بوده است زور بوده است منه
дар якум зог уноҷ. Як бор дандонашро шоти чӣ гап аст? Дандонаш ака якум зо. Якум зог. Mana. Дӯстони азиз, ду дандон. Ду Акун дута дандон шуда якум зоба муваффақият. 100% мувофиқат мекунад. Имрӯз наворамо ҳамаш хулоса молхои ёша якум зо. Ҳамаш якум зо аст. Мана дӯстони азиз, як бор кушо мола. Мана дӯстони азиз, алтапистонҳояшро бо диққат тамошо кунед. Ба мол кардан хеле бехтарин аст ино. Агар ино тайёр шавад, ин нархоба гирифта наметавонед. Мана дӯстони азиз, гирифта як моҳ меҳнаташро ба ҷо оваритон, дӯстони азиз, мана моли хубро соҳиб мешавитон. Мана баъди 20 рӯз 30 рӯз мана дар хонаи шумоён очабачаи тайёр аст. Мана ин тарафа гард. Очабачаро ҳозир 35,000 ба ҳаридана ҷояш ба ино фоидаи хубро ба даст биёрад мешада. Мана 8 моҳа пур шудааст. Мана 8 моҳа пур шудагӣ декабр ба ҳамаш буқа рафтагӣ ҳар дуяш. Мана каш ин тарафа гардон. Бидааст. Мана моли хубро аз даст надиҳетон. Ҳаракат кунитон, успед кунитон. Шуд истам инҷа ба. Нархаш чанд сум мегузорим ако? Ако инам ҳар душам қариб яку. Инаш прям 3500 лира. Арзонтар када гузоред. Якта одам, якта мардуме камизоат гирифта фоидаи хубро ба даст биёрад. Як сухан кунем, ҷамъбаст кунем ако. 28,000 мана видеоро дароз накунем ако. 500 کنید مالش اکو یا دست Не ако, ҳаминашро пурсидам. Мана 28,000 сомо ким гирад барака ёбад. Ин молхоро агар тайёр буғузи тайёр шавад 35,000 баям гирифта наметавонед. Барои ҳамин успед кунед. Успед кунед. Ин хо мана бародарои арзон мефурӯшад дӯстони азиз. Успед кунед то ки дер намонед. Ин буд моли рақами 4. Яктаи лайк, подписка, комментарияро фаромӯш накунед. То ки наворҳои молҳои нав аз канали Молбозори Спитаме